Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jedan YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Stuplje. Ovaj manastir se nalazi u Republici Srpskoj i to otprilike, sad neću da slažem, ajmo reći oko 40 km od Banja Luke. Uglavnom imala sam zaista mnogo puta želju da odem u ovaj manastir. Pogotovo kada sam bila manja, mi smo uvijek čuli manastir Liplje i Stuplje, to je nešto veoma posebno, neki zaista veoma bitni manastiri, ali nikad se nije ukazala ta prilika da mi tamo odemo. Prvo da vam kažem, nije to ni toliko blizu od Mrkonjić grada, ipak se treba putovati, ajmo reći 2,5 sata da bi došla do tog manastira. Onda sam htjela da idem, kada sam pravila taj video o Banja Lučkoj eparhiji i upravo ta dva manastira se tamo i nalazi. I mi smo i krenuli prema manastiru Stuplje. A što da vam kažem, to je bila možda i moja greška jer smo kod Krupina Vrba su skrenuli i preko brda gore prema Kneževu vozili sa autom da ne bi išli preko Banja Luke i da nam bude taj put kraći, ali smo se izgubili negdje, onda smo odlučili da ćemo se vratiti, da ćemo otići u Banja Luku. Tako je bilo, otišli smo u Banja Luku, posjetili Saborni hram, tad mi je bilo toliko muka i bila sam iscrpljena tog puta da smo odlučili da ne idemo u Stup, nego da se vratimo nazad za Mrkonjić. I sad treći put, neke prijateljice od moje mame su uvijek pričali o tom duhovniku, ocu Georgijem iz manastira Stuplje, da je on veoma dobar, da se treba otići kod njega, da se popriča i sve to. I onda smo odlučili, dobro, ajmo sad u Stuplju, tako i tako bi voljela da posjetim eparhiju Zvoničko-Tuzlansku, pa da noćemo u Prnjavoru, jer manastir Stuplje je pola sata od Prnjavora. I tako smo odlučili da napravimo tu jednu malu turu. Mi smo ustupili kontakt sa ocem Georgijem, rekli da ćemo mi doći, ali smo ipak došli mnogo ranije. I kada smo došli u manastir, prišao nam je jedan monah i rekao, on je otac Georgije. I mi smo mislili, da, to je taj otac Georgije o kome su sad svi pričali, baš nam je drago. I on nam je pokazao manastir, te sve kapele, zaista je fin manastir, ima dosta toga da se vidi i meni se zaista mnogo dopalo tamo. I onda smo dugo pričali, pravo da vam kažem, to je jednostavno taj jedan moj problem lični. Ja imam problem da se otvorim sad nekom duhovniku ili svešteniku o svojim problemima, jer svako od nas ima neki problem, ako ćemo biti realni, i da zatraži neki savjeti, misleći, pogotovo jer sam to dosta puta doživjela, da oni smatraju ja sam mlada, šta ja sad govorim, ja pretjerujem i tako dalje, ili ja pretjerujem u vjeri, kao što su i meni mnogi govorili. I ja sam se uvijek bojala tu reakciju ili da zatražim to neki savjet, da me neko ne bi pogrešno shvatio. Ali kada sam pričala sa ocem Georgijem, to je bilo toliko suprotno, ja sam se zaista otvorila i pričala mnogo i dugo i on je meni shvatio i zaista me divno posavjetovao i mnogo mi je pomogao u tom jednom problemu koje sam tad imala, naravno koje i dan danas još nosim, ali je lakše jednostavno i čovjek mora uvijek da razmišlja o nekim stvarima. Ali dobro, to je druga tema, možda ću o tome isto snimiti jedan video jer mislim da mnoge se nalaze u tom problemu. Mi smo sa njim zaista dugo pričale i onda smo se vratili u Prnjavor i moja mama je nazvala njene prijateljice, rekla da, čuli smo se sa ocem Georgijem i tu se jednostavno projavilo to da smo mi pričali sa pogrešnim ocem Georgijem. Odnosno za nas to, ne znam, mi nismo znali da ima u tom manastiru 2 vjeromonaha sa imenom Georgijem. Meni u svakom slučaju je taj razgovor mnogo pomogao i mnogo mi je drago bilo da smo bili tamo. Nema veze, tako je ispalo kako je ispalo. Nisu nam rekli da imaju 2 oca Georgija, samim time kako da drugačije znamo. U svakom slučaju voljela bih ponovo da odem tamo. Znam da je daleko taj manastir, nije to blizu, ali bih ponovo voljela da odem tamo. Meni se mnogo dopao taj manastir
i mogu vam od srca dati taj savjet da i vi odete tamo. Ako ste imali isti taj problem, jer smo čuli od mnogih da su također mislili ima samo jedan otac Georgija, a ne dva, napišite u komentarima kako je to kod vas bilo i da li ste imali taj nesporazum, tako ću da navedim. To je tako trebalo da bude. To je tako Gospod uredio, da se to tako desi, da tako to sve ispadne. I što da kažem, ne možeš promijeniti to, uglavnom on je meni mnogo pomogao, hvala Bogu na tome i mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.